Paliyam dia tagjis. Paliya tagjis. Thank you Lord. 7th harvest today. Edad 56 days. Palaya kayo dyan. Tagjis. Ay nako, hirap. So 56 days. Malayo pa to. So drip tayo guys. Para sa ating routines kasi grabing init sa area. So drip. 5 lanes drip. Lord, ayan mga mukha. Tapos yung masikip natin na yung tubig. Tapos yung masikip ay ganun na. Yung masikip na tabla. Short video, habol oras guys kasi sabay tayo mag-harvest doon sa kabila. So 3 times harvest doon, 3 times din dito. Inawit. Itsura, pag izo-zoom mo, yan yung mukha, medyo masikip na dahil maikling rose. Tido no, maikling rose, puno na. So short video, buls oras. Tapos alas 8 na, kakain muna ako. So lang tayo dito, 3 mag-harvest doon sa kabila, 3. Tapos kailangan matapos before 12. Ay nako, kain muna tayo. God bless everyone. Thank you Lord. Short video lang. Pang 7 harvest ngayon ay August 15. Happy Fiesta, Senior San Roque. Thank you Lord.